طالبان سے مذاکرات کے لیے خاکہ تیار ہو گیا ہے۔ پس منظر میں مولانا فضل الرحمان اہم کردار ادا کر رہے ہیں، سیاست کاری بھی کر رہے ہیں اور سفارت کاری بھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب نجم سیٹھی کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے گھر بھیج دیا، یعنی کہ فی الحال ان کی چھٹی ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھی دے دیا گیا۔ اب بالآخر ملک کے 3 صوبوں میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول آ گیا ہے۔ بہت بڑی پیش رفت ہے، اس کے لیے شکریہ سپریم کورٹ کا ادا کرنا ہوگا۔ آج ایک بار پھر اور ایک اور چیئرمین نیب کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اب کیس لے کے گئے عمران خان۔ اندرون سندھ پراسرار دھماکے ہوئے ہیں، پچھلے چند گھنٹوں میں 22 دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردی کا پیغام سندھ کے چھوٹے شہروں میں کون دے رہا ہے؟ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ جناب نواز شریف کی حکومت کے لیے اس وقت بہت اہم اور بہت ضروری کام یہ ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کو بحال کیا جائے اور اس کے لیے طالبان سے مذاکرات کے اس مرحلے کا آغاز کیا جائے جس کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے انہیں مینڈیٹ دیا اس وقت جب فوجی قیادت بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ طالبان سے مذاکرات ان کی اولین ترجیح ہے۔ غیر ممالک کے دوروں میں بھی جناب نواز شریف اس کا بارہا اظہار کر رہے ہیں اور آج ہی اس کا اظہار انہوں نے لندن میں بھی کیا، جہاں پر وہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں اور جہاں پر اب سے تھوڑی دیر قبل ان کی برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ جناب نواز شریف نے آج لندن میں کہا کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے مینڈیٹ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کو دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چودھری نثار علی خان صاحب نے آج اسلام آباد میں کہا کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے ہوم ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ تمام آثار یہ بتاتے ہیں کہ پس منظر میں کافی کام ہوا ہے اور ایک خاکہ تیار ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تمام خاکہ تیار کرنے میں بہت اہم اور شاید مرکزی کردار ہے جمیعت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا۔ جناب مولانا فضل الرحمان نے کل جناب نواز شریف کی لندن روانگی سے قبل ایک اہم ملاقات کی تھی جبکہ نواز شریف صاحب برطانیہ جا رہے تھے اور یہ ملاقات میں ان کے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اور اطلاعات و نشریات کے وزیر جناب پرویز رشید بھی موجود تھے۔ جناب مولانا فضل الرحمان کی یہ ملاقات کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان امریکی سفیر رچرڈ آلسن سے بھی ملے اور ان کی ملاقات سعودی عرب کے سفیر سے بھی ہوئی۔ دونوں ملاقاتیں اسلام آباد میں ہوئیں اور سفارتی حوالے سے بہت اہم قرار دی جا رہی ہیں کیونکہ اس سے پہلے 11 اکتوبر کو جناب مولانا فضل الرحمان نے افغانستان کا دورہ کیا تھا جہاں پر ان کی ملاقات افغان رہنماؤں اور صدر حامد کرزئی کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ یہ بہت اہم دورہ تھا، عین اس وقت ہوا تھا 11 سے 14 اکتوبر کے درمیان جب امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی وہاں موجود تھے۔ جان کیری کی موجودگی کو مولانا فضل الرحمان نے اپنے دورے سے منسلک کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن مبصرین اس بات کی اہمیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ جس وقت جان کیری کابل میں تھے اسی وقت مولانا فضل الرحمان بھی وہاں پہنچے۔ مؤثر کردار مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے ادا کرتے رہے ہیں، طالبان سے مذاکرات کے سب سے بڑے حامی ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کی تھی انتخابات سے ذرا قبل۔ کابل کے دورے کو انہوں نے انتہائی کامیاب قرار دیا تھا اور اس حوالے سے اپنے دورے کے فوراً بعد انہوں نے بہت معنی خیز بات بھی کی تھی۔ گزشتہ 8 سالوں میں پاکستان کی سفارتکاری وہ کچھ حاصل نہیں کر سکی ہے جو کچھ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے ہم 3 دن کابل میں رہ کر حاصل کر چکے ہیں۔ آگے مرضی بڑوں کی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں فائدہ ہے تو بہت خوشی ہوگی، اور اگر نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر یہ ان کے صوابدید پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں وزیر اعظم سے بھی ملوں گا، ان کی ٹیم سے بھی بات کروں گا، تفصیلی گفتگو ہوگی اس کے اوپر اور تمام صورتحال سے میں آگاہ کروں گا انہیں تاکہ ہم خطے میں قیام امن کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر سکیں، پاکستان کے لیے اس خطے میں جگہ بنا سکیں اور پاکستان کے لیے ہم
खैरख्वाह पड़ोसी पैदा कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 8 साल में पाकिस्तान की सिफारतकारी जो हासिल नहीं कर पाई वो इस 3 रोज़ा दौरे के दौरान हासिल हुआ है और इसका इजहार जनाब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म से कर दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा उसके फ़ौरन बाद भी उनकी मुलाकात हुई और कल जब नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे थे उससे पहले भी जनाब मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई जनाब नवाज शरीफ से। वाज़े आसार नज़र आते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जिनकी पाकिस्तान के अंदर शनाख्त एक ज़ीरक और मुहिब वतन पाकिस्तानी सियासतदान की हैसियत से है, वो अपना असर और रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासत के गुर भी अपना रहे हैं और शायद इस वक्त सिफारतकारी में भी मौसर किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। मरकज़ी किरदार है मौलाना फजलुर रहमान का इस पूरी सूरत हाल में। हमारी कोशिश थी कि आज वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हों, लेकिन लगता यह है कि मामले की हसासियत की नौयत से उन्होंने इससे एहतराज़ किया है, लेकिन हमारे इसरार पे उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के नए तर्जुमान जनाब जान अचकज़ई हमें ज्वाइन करेंगे और इस पूरी सूरत हाल पर हमें आगाह करेंगे। हमारे नाजरीन को ये बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान जनाब जान अचकज़ई उस इमेज के नहीं है जिसका कि शायद आपको ख्याल हो। ये वेस्टर्न सूट पहनते हैं और क्लीन शेव हैं और ये बड़ी एक हौसला अफजा डेवलपमेंट नज़र आती है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अचकज़ई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स रियली अ प्लेजर। फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान 14 अक्टूबर को कह रहे थे कि हमने 3 दिन में काबुल में वो हासिल किया जो 8 साल में पाकिस्तान की सिफारतकारी नहीं हासिल कर सकी, और उसके बाद से जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मुसलसल मिल रहे हैं, वो US एम्बेसडर से मिल रहे हैं, वो सऊदी एम्बेसडर से मिल रहे हैं, और फिर आज जनाब चौधरी इंसार अली खान ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए खाका तैयार हो गया है। आपकी मालूमात के मुताबिक वो क्या मुस्बत और बड़ी पेशरफ्त हुई हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से इस सूरत हाल को हम कुछ हद तक हौसला अफजा करार दे रहे हैं? शुक्रिया कामरान खान साहब, हमारी पार्टी में मेरी तरह के वो और लोग भी हैं, लेकिन अहम बात यह है कि मौलाना साहब का और हमारी पार्टी का पाकिस्तान के सरहदों से बाहर कोई रस्मी किरदार तो नहीं हो सकता। ये 2 ममालिक और रियासतों का मामला है, और लेकिन मौलाना साहब की शख्सियत एक ऐसे माहौल, एक खुशगवार माहौल की तरफ जो है एक कोशिश कर सकते हैं और इस हवाले से बहुत से तख्लीकी आइडियाज़ जो हैं वो टेबल पे ला सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आज तक जो अफगानिस्तान के हवाले से हमने कोशिशें की हैं कि हम अफगान मुफाहमत के हवाले से उनको फैसिलिटेट करें। हमने ये देखा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में क्या चाहता है और हमारा क्या किरदार बन रहा है। ठीक है, हमने दोहा प्रोसेस के साथ पाकिस्तान की एक फैसिलिटेशन देखी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सिर्फ दोहा तक महदूद रहेंगे। हम समझते हैं कि तालिबान माइनस अफगानिस्तान, जिसमें काबुल हुकूमत और दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी हमारे क्या राब्ते हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये भी हमें मालूम है कि अफ़गान तालिबान के भी हमारे साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काबुल हुकूमत और शुमाली जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में तो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी तरह हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसके साथ हम भी देख रहे हैं कि तकरीबन पिछले कई सालों से अगरचे अफ़गानिस्तान की सियासत मुफाहमत की तरफ बढ़ी है, लेकिन वहाँ पर हमने देखा है कि इंडिया का असर भी बढ़ा है और हमें शिकायतें बहुत से फाटा और बलूचिस्तान के हवाले से हो रही है, और इस हवाले से हम सेम पेज पे नहीं है। अब अगर हम वाकई चाहते हैं कि हम अफगान मुफाहमत जो हमारे इंटरेस्ट में होनी चाहिए और है उसमें हम कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमें एक पेज पे होना पड़ेगा। लेकिन अचकज़ई साहब, पहले तो ये फरमाइएगा, हमला हो गया अफगान तालिबान का, हमारा पहला मसला, हमारी सिक्योरिटी का मसला तो पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान वगैरह है। इस हवाले से जो बातचीत होनी है, जो कुछ होनी है, वो जो इसमें पेशरफ्त हुई है उसके बारे में कुछ हमें बताइए ना कि हम कितने हद तक इसमें एक पॉजिटिव सिचुएशन देख रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हुकूमत ने बहुत कोशिश की है कि एक मददगार माहौल पैदा की जाए, और अभी तक जो राब्ते हुए हैं तालिबान के साथ, जो ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के लेवल पे हुए हैं, उससे इनपुट जमा किया जाए, और इसमें बिलखसूस जो ड्रोन का मसला है इस हवाले से जो है कोशिश की जाए। अगरचे अमेरिका का पोजीशन ड्रोन के हवाले से वाज़े है और पाकिस्तान का भी वाज़े है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम पे जो है वो ट्रस्ट लेवल है तालिबान का, अमेरिका का और दूसरे स्टेक होल्डर्स का। मसलन ये कि हम कहाँ तक संजीदा हैं, जो हमारे ख्याल में हुकूमत है, हमारा मैकेनिज्म क्या है जिसके हवाले से हमारी बहुत सी आइडियाज टेबल पे हैं और
कंसेंसस बहुत जल्द होगा। और तीसरी बात ये कि टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। जब तक इन तमाम मसाइल और तमाम सवालों का जवाब हमारे पास नहीं हो उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो लग वर्क किया है वो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए किया है, जो पॉजिटिव साइन है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि अब बहुत से सवालों का जवाब मिल गया है और इस हवाले से काम हो गया है। तो इसीलिए आज चौधरी निसार अली साहब कह रहे हैं कि होमवर्क तैयार हो गया है। अब आपके ख्याल में आमने सामने बैठने का मरहला कितनी दूर है? हम समझते हैं कि एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ड्रोन हमलों का है। ऑफिशियली तो अमेरिका का मौक़िफ़ हमें मालूम है। अगर कोई ट्रैक 2 है और कोई पॉज हमें मिल जाता है तो ये हमारे लिए बहुत मददगार माहौल पैदा करने के लिए अहम कदम होगा और हमें वक्त मिलेगा कि हम तालिबान के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। एक बात। दूसरी बात ये, अगर मैकेनिज़्म ऐलान होता है और वो मैकेनिज़्म जो हमारी ख्वाहिश है और दूसरी सियासी पार्टियों की बिलखसूस PTI की भी है कि फाटा के आवाम को जो है इंगेज किया जाए एक जरिए के ज़रिए, तो अगर हम बढ़ते हैं तो लाजमी बात है कुछ हफ्ते इस बात पर तो लगेंगे कि हम सीज़ फायर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो है जो लॉन्ग ड्रॉन नेगोशिएशंस है वो शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम ये तवक्को करें कि वाकई ये जो है 1-2 महीने में हम समेट लेंगे, नहीं, लेकिन इसके लिए पेशेंस भी चाहिए, इसके लिए टाइम भी चाहिए, बहुत से स्पॉयलर्स भी रास्ते में आएंगे। लेकिन हुकूमत का इरादा हमें जो नज़र आ रहा है वो ये कि वो डिटरमिन्ड है और जो मैकेनिज़्म के हवाले से कोशिशें हो रही हैं इस हवाले से हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं। अगर हम समझते हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं तो हम हुकूमत को फीडबैक देंगे और एडवाइस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जान अचकज़ई। और को बताएं कि जान अचकज़ई साहब तर्जुमान हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के और बहुत मौसर और नए तर्जुमान हैं। अभी आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी। मौलाना फजल रहमान इस वक्त बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो उसके लिए फ्रेम वर्क तैयार हो गया है। अफगानिस्तान में भी तालिबान की जो आगे मुस्तकबिल में सूरत हाल हो रही है उसमें भी मौलाना फजल रहमान एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर आपको दिखाई जनाब जान अचकज़ई ने, जो मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और हरदिल अजीज सहाफ़ी जनाब नजम सेठी के लिए आज अच्छा दिन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उनकी चेयरमैन PCB की हैसियत से तैनाती को मुअत्तल कर दिया है। उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी दे दिया है। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उस वक्त जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुत्तहिदा अरब इमारात में जनूबी अफ्रीका के साथ एक सीरीज़ खेल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक भूचाल आया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जनाब नजम सेठी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने काम करने से रोक दिया और उसके साथ ही उस उबूरी मैनेजमेंट कमेटी को भी मुअत्तल कर दिया जो उनके साथ काम कर रही थी। जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का आज का फैसला उस वक्त आया जब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात से माजूरी का इजहार किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतखाबात कराए और इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया था कि ये उसका काम नहीं है। आज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि अपने हुक्म में माफ़ कीजिए कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराने पर नजम सेठी समेत उबूरी मैनेजमेंट कमेटी के 5 अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस 4 हफ्ते में दाखिल किया जाए और इसके साथ ही जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जस्टिस रिटायर्ड मुनीर शेख को PCB के लिए इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिया और कहा कि जस्टिस मुनीर शेख नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात कराएं और PCB के चेयरमैन के इंतखाबात तक तमाम इख्तियारात सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि PCB के इंतखाबात में किसी को फनी बुनियाद पर वोट के हक से महरूम न किया जाए। PCB इलेक्शन कमीशन को 25 लाख रुपए फीस भी अदा करे ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात कराए। बहुत अहम मामला है। जनाब नजम सेठी को एक बार फिर मसाइल का सामना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मसाइल का सामना है। जनाब नजम सेठी को 24 जून को तैनाती हुई थी, जब उससे पहले इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने उस वक्त के जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे जनाब चौधरी ज़का अशरफ, उनकी तैनाती को मुअत्तल किया था, उनको ओहदे से हटा दिया गया था। जिसके बाद वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने जनाब नजम सेठी जो कि पाकिस्तान के मायनात सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हरदिल अजीज़ होस्ट भी हैं और मशहूर प्रोग्राम आपस की बात होस्ट भी करते हैं
ان کو اس عہدے پہ تعینات کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آئی تھی، وزیراعظم نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کرکٹ کیونکہ عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، جناب نجم سیٹھی اپنے تعلقات کو، اپنے رسوخ کو استعمال کریں گے پاکستان کرکٹ کو تنہائی سے نکالنے میں اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کرکٹ کے روابط کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ سفارتکاری کا ایک مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جناب نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہوں نے جناب نجم سیٹھی کی تعیناتی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، کیونکہ اس سلسلے میں پٹیشن دائر کر دی گئی اور اس کے مختلف مراحل میں جناب نجم سیٹھی کو مختلف احکامات سرو کیے گئے، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، جس کے بعد جناب نجم سیٹھی نے اپنے حالیہ پروگرام میں اس حوالے سے جو ان پہ قدغن لگی ہے اور جو مسائل پاکستان کرکٹ پہ سامنے آئے ہیں اس کا اظہار بھی کیا۔ عدالتوں کے کھاتے میں بھی کچھ ڈالیے۔ جس عدالت نے مجھے سلیکشن کمیٹی بنانے سے روک دیا، جس عدالت نے مجھے چیف سلیکٹر بنانے سے روک دیا، ان سے بھی پوچھئے، ان کو بھی پوچھ لیجئے نا کہ اگر آپ روکیں گے چیئرمین کو فرام کیرنگ آؤٹ دا فنکشنز دیٹ آئی ایم سپوزڈ ٹو ڈو، جو جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں کلین اپ کروں، آپ تو مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے کلین اپ نہیں۔ آپ نے کہا نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ آپ بنا سکتے ہیں، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، نہ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں گے یہ تنقید آپ کی کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں رہ گیا تو میں نے ایک کرکٹ ٹیم بھی بناؤں گا، پی سی بی بھی ٹھیک کروں گا، اور اگر نہ رہا اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ہاتھ باندھ دیے، میرا منہ نہیں بند کر سکیں گے۔ میرا منہ نہیں بند کر سکے، جناب نجم سیٹھی کا منہ بند ہو، یہ ذرا سا مشکل کام ہے، لیکن آج ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ ان کو کام کرنے سے باقاعدہ روک دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز سینئر اسپورٹ صحافی جناب عبدالماجد بھٹی صاحب، فرمائیے گا پاکستان کرکٹ بورڈ پہ اور کرکٹ کے کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ اب کرکٹ بورڈ عملاً اس حوالے سے معطل ہے، مینجمنٹ کمیٹی بھی نہیں ہے اور چیئرمین بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے کل شارجہ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کو شہ سرخیوں میں ہونا چاہیے تھا اپنے میچ کے حوالے سے، لیکن آج دن بھر جو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے خبری جاتی رہیں وہ عدالتی جو فیصلے تھے اس حوالے سے، تو میرا خیال میں ایک نیگیٹو تاثر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ڈریسنگ روم میں کھلاڑی میں بھی چمگوئیاں اسی حوالے سے ہوتی رہیں۔ جو شارجہ میں ہماری اپنی میڈیا کے دوستوں سے بات ہوئی، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ یہاں جو فورن میڈیا تھا وہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا اسٹیٹس جاننا چاہ رہا تھا، تو میرا خیال میں ایک منفی تاثر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ دنیا کی جو نمبر 1 ٹیسٹ ٹیم ہے اس کے خلاف جب کل ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی ٹیم میں میدان میں اترے گی، تو اس سے پہلے یہ فیصلہ سامنے آیا۔ پھر اس عدالت کے جو اس سے پہلے فیصلے آئے تھے اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب کے جو اختیارات تھے وہ بالکل محدود کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ پاکستان میں چیف سلیکٹر کا جو تقرر تھا وہ نہیں کر پائے تھے۔ پاکستان میں جو نشریاتی حقوق تھے 5 سال کے لیے وہ فروخت ہونے سے صرف 2 سیریز کے حقوق فروخت ہو سکے۔ تو ڈے ٹو ڈے افیئرز تو کرکٹ بورڈ میں چل رہے ہیں، لیکن طویل المیعاد جو فیصلے ہیں وہ کرنے میں کرکٹ بورڈ کو دشواری کا سامنا تھا۔ میرے خیال میں جس طرح چیئرمین صاحب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم تو اپنا مشن جو ہے مکمل کر رہی ہے، اپنے میچز کھیل رہی ہے، لیکن چیئرمین کے معاملات میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو ماضی میں اس قسم کی نظیر ہمیں اس قسم کے فیصلوں کی۔ تو یہ جو 4 مہینے رہے ہیں، جس صورتحال میں بھی نجم سیٹھی کرکٹ بورڈ کو چلا رہے تھے، اس کا کچھ ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا تجزیہ کریں گے ان 4 مہینوں کا اور اس صورتحال میں؟ دیکھیں، چیئرمین کی حیثیت سے سیٹھی صاحب کی کارکردگی کو میں اس لحاظ سے اپریشیٹ کروں گا کہ پاکستان کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز میں ون ڈے سیریز جیتی، T20 سیریز جیتی، زمبابوے میں ون ڈے سیریز جیتی، T20 سیریز جیتی۔ زمبابوے سے پاکستان ایک ٹیسٹ میچ ضرور ہارا جس پہ تھوڑی سی کرٹیسزم ضرور ہوئی، لیکن پھر پاکستان نے ابو دھابی میں جس طرح دنیا کی نمبر 1 ٹیم ساؤتھ افریقہ کو ہرایا، یہ میرے خیال میں ایک کافی انکریجنگ سائن تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زمبابوے میں پاکستان ٹیسٹ میچ ہارا تو یہاں پر یہ سوالات اٹھتے رہے کہ مصباح الحق کو کپتانی سے ہٹا دیا جائے، واٹمور کو کوچنگ
चैलेंज से सुबुकदोश कर दिया जाए, लेकिन सेठी साहब जो हैं वो अपने फैसलों पर डटे रहे। उन्होंने कप्तान को तब्दील नहीं किया, कोच को तब्दील नहीं किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि टीम मोटिवेट हुई और टीम ने साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जो है वो बराबर रही। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इखराजात जो हैं उसमें काफ़ी कमी लाई गई, किया सेठी साहब ने इखराजात को। फिर नजम सेठी साहब ने अपने इस 4 माह के दौरे में आईसीसी की 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स मीटिंग में हिस्सा लिया और उसमें देखें काफ़ी अरसे बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई चेयरमैन पाकिस्तान की आवाज़ आईसीसी की मीटिंग में उठा रहे थे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का जो मसला था, जिनको क्रिकेट करप्शन की वजह से पाबंदी का सामना है, उस केस को काफ़ी ठोस बुनियादों पर उन्होंने उठाया और काफ़ी दलाइल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद आमिर का मौक़िफ़ उठाया और आईसीसी को अब इस बात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजबूर कर दिया है कि फरवरी में जो मीटिंग होगी उससे पहले आईसीसी अपने कानून में तरमीम करेगा, जिसके बाद इस बात के इम्कानात रोशन हैं कि मोहम्मद आमिर को रिलैक्सेशन मिल जाए आईसीसी की तरफ से। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में हमारे यहाँ चूँकि उनका मीडिया से ताल्लुक़ है, तो जो दूसरा मीडिया ग्रुप थे वो उनकी टांगे खींचने में लगे रहे, लेकिन ओवरऑल मैं कहता हूं कि उनका दौर जो है वो कंट्रोवर्सी फ्री रहा। पाकिस्तान टीम ने ठीक है बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान परफॉर्मेंस को बुरा भी नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ है। नजम सेठी आज उनको काम करने से रोक दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन अदालतें फैसले करती रहती हैं। इस किस्म की तैनातियों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट खासतौर पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने बहुत अहम तैनातियों के हवाले से बहुत अहम फैसले दिए हैं। पिछले कई महीनों में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ही 26 अगस्त को मेंबर प्लानिंग सीडीए वसीम खान की तकर्री को खिलाफ कानून करार दिया। 19 जुलाई को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के सीईओ काजी अब्दुल सबूर का तबादला मनसूख कर दिया। 17 जुलाई को जस्टिस सिद्दीकी ने डेपुटेशन में भेजे गए एफआईए के 44 अफसरान की तैनाती कलअदम करार दी। 5 जुलाई को जस्टिस सिद्दीकी ने पिम्स के डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर इकबाल मेमन के तकर्रुर को कलअदम करार दिया। 22 अप्रैल को जनाब जस्टिस सिद्दीकी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर रियाज बड़ाइच की तकर्रुरी खिलाफ ज़ाब्ता करार दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही और जस्टिस सिद्दीकी ने PMD PTV यूसुफ बेग मिर्जा को ओहदे से हटाते हुए मुस्तफा कमाल काजी को कायम मुकाम MD का चार्ज दे दिया। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही जस्टिस सिद्दीकी की अदालत ने MD यूटिलिटी स्टोर मेजर जनरल मलिक मोहम्मद फारूक को उनके ओहदे से हटाया और 8 अप्रैल को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने चेयरमैन FBR AD अरशद हकीम की तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख करके उन्हें काम से रोक दिया और आज जनाब नजम सेठी को काम से रोक दिया गया और उनके साथ मैनेजमेंट कमेटी को भी और उसके साथ ही उन्हें तौहीन अदालत का भी नोटिस दे दिया गया है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। ये फिलहाल नामुमकिन नजर आता था, लेकिन इसके लिए शुक्रिया अदा करना है तो सुप्रीम कोर्ट का जिसने ये मुमकिन बनाया है। इसके लिए शेड्यूल भी आ गया है। इस अहम पेशरफ पे बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।